kɔrɔ ani dɔgɔninw k'a fɔ ni kalata waati sera ɲɛnajɛ de don anw fɛ yan kɛlɛ tɛ. Général Salif Traoré ale yɛrɛ de ni laada sigi a ka kunnafonidilaw n'a ka kabinew kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sango k'a fɔ lakana ye fɛn dɔ ye maa fila b'a kɛ anw kunnafonidilaw anw bɛ kunnafoni di a yɛrɛ ka gendarme n'a ka polisiw olu fana bɛ kunnafoni di tubabukan an b'a fɔ de ma ko information ani renseignement ni nin fɛn fila in sɔrɔla jamana kɔnɔ jamana bɛ basigi walasa an tɛna nin kuma in bila dagagirinda la bi n'a ma ɲa olu yɛrɛ de ye nin laada in sigi ko ni fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ ale bɛna kunnafoni d'a ma o sababu kɛ ni lakana sabatira fɛn bɛɛ de bɛ la sabati i kɛra président ye o i kɛra ministre ye o bagan marala o maa o maa n'i bɛ baara la jamana kɔnɔ ni lakana ma sabati foyi tɛ yen o de y'a to ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana in kɔnɔ maa don a y'an kunnafonidilaw a y'an bonya a y'an makara o sababu kɛ an minnu tulo bɛ an ka radio minnu sogolen don ɲɔgɔn na u bɛɛ bɛ yan an bɛna ministre ɲininka n'a ma ɲa ɲinan kalata bɛ kɛ hukumu min kɔnɔ bɛɛ jɔrɔlen don min na ale fura sɔrɔ la o sababu kɛ baara in a ma daminɛ bi an ye radio caman kɛ bi turu sera ne ma bɛɛ ni i garisɛgɛ walasa an bɛ hakɛto ɲini n kɔrɔkɛ minnu fɛ Madu Dunbiya bɛ yan Jose Traoré bɛ yan n'a ma ɲa aw nana ne de fɛ yen n'i y'aw bisimila kuma kun fɔlɔ y'aw de ta ye Madu radio minnu sogolen don an na an ka lamɛnjɛkulu hakili lajigi an ka Général Salif Traoré ta ɲininka parce que o sababu ye mun ye maa 24 min n'a yamaruyala k'a fɔ k'u ka fanga ɲini u ni lakanali ka kan an minnu fana bɛ kala ta u ye an fana n'a ka kan aw bisimila anw de bɛ ba la anw de bɛ fa la kɔrɔ Madu bisimila. An b'a fɔ awuzu bilahi mina shaitan rajim bismillahi rahman rahim a barika ala ye bi yira aw na kuma in tɛ kuma lankolon ye ministre général Salif Traoré a ye laada min sigi laada in a nɔ yira san 1 san 2 fɛn kelen lakana kuma nɔgɔn tɛ jamana si tɛ dugukolo kɔ kan bi i dɔgɔya ni bonya ni lakana tɛ gɛlɛya ye i bolo bi bɛɛ b'i ka fɛɛrɛ de tigɛ min bɛ se k'a to i ka jamanadenw bolola hɛrɛ wa n'u nikun o bɛ se ka sabati cogo min na a bɛ se ka tanga cogo min na Général Salif Traoré a y'o baara min kɛ ka na se bi ma bi ye donba dɔ ye tuguni ka d'a ka kalata waati jɔyɔrɔ fɛn fɛn bɛ jamanadenw na jɔyɔrɔtigiw la o ye e ko jamanadenw u na se ka taa u ka kala ta hɛrɛ ani baden na wa e ko lakanabaliya u hakili la ko lakanabaliya bɛ yen ni lakanabaliya bɛ yen ko e ko kalata in dɔw yɛrɛ nana a jateminɛ ko e ko a nabɔ wa mɛn tigila o ye mɛn dan ye n dɔgɔw ni a bɛɛ yɛrɛ ye ne dɔgɔ ye yan sinan tɛ n dɔgɔ ye ka d'a kan hali ni den kɛra faama ye i b'i maguwa a ye o waati la sinan an bɛ barika da ye i ni ce nin cɛsiri in na jamanadenw ye i ni ce nin cɛsiri in na jamana ye jamanadenw b'a dɔn ye ɲininkali fɔlɔ ye min ye bakuruba ɲininkali don Jose i ka yamaruya kɔnɔna la an bɛ kalata an b'a waati la an donna a kɔnɔ kaban lakana bɛ bolo jumɛn kan aw bolo bakuruba kuma la o ko ɲininkali fɛrɛ misɛnmaninw bɛ bɔ nin kɔnɔ a kɛra jamana camancɛ ye kɔrɔn ye o an ka mɛn jamana kuru kara bɛɛ lajɛlen ma Général i bisimila. N ka foli b'aw bɛɛ ye aw minnu misali kɔni yan nɔ ni a y'a fɔ cogo min na a bɛ kalo caman bɔ sisan waati an bɛ to ka sigi aw bɛ ɲininkali kɛ anw na an b'a ka jaabi d'aw ma walasa Maliyɛnw minnu Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u ka dɔɔni faamuya an bɛ fɛ ka minnu kɛ kalata bi sen na jamana sigi kalata de don démocratie la ale de ka girin kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a dɔn a bɛ ka kɛ cogo min na ɲina a bɛ ka kɛ lahala min kɔnɔ ɲina an ma nɔgɔ fɛn min ye lakanabaliya ye a ko a b'i sen na ni mɔgɔ ko bi ko foyi tɛ Mali kɔnɔ o tigi o kɔrɔ ye k'o tigi tɛ fɛ ka ci fɔ o de y'a to depuis kalo damadamanin sisan an ye jɛkulu dɔ sigi sen kan
an b'a fɔ min ma ko commission nationale de sécurité tubabukan na o ye jɛ ye sisan k'a daminɛ sécurité la gendarmew ni policiers ni gardiw ni protection sapeur pompiers ka sɔrɔsiw fara o kan ka tila ka ministère de l'administration minnu bɛ élection yɛrɛ ko ɲɛnabɔ olu b'o la affaires étrangères b'o la ministère wɛrɛw caman wɛrɛ b'o la tila kana fara jɛkulu minnu bɛ mali la bi n'u bɛ k'an dɛmɛ n'a bɛ fɔ o ma nations unies mɔgɔw n'a bɛ ni tubabuw ka sɔrɔsiw minnu bɛ yan faransi ka tila ka an ni minnu tun bɛ mankan na fɔlɔ sisan n'an bɛɛ ye accord signé ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ minnu ma ko signataires olu fana b'a cɛma donc nin bɛɛ de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ hakilina kelen na walasa an bɛɛ bɛ se mɔgɔ mɔgɔ bɛ yɔrɔ min na bɛɛ bɛ se ka dɛmɛli kɛ walasa an bɛ se k'a to kalafili bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ baasi ma bɔ a la donc jɛkulu in o fɛɛrɛ in bɛ sen na a mɛnna an y'a tɛmɛna gouverneur fana fɛ marabolo ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ ko u n'u ka finitigi minnu b'u ka yɔrɔ la u ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu ni ɲɔgɔnna dɔ sigi yen fana région ka niveau la b'u ka baara kɛ k'a bila ka na a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan yan jɛkuluba in na min bɛ mabɔ yan nɔ n'o bɛ an yɛrɛ ka bolo kan donc o baara de bɛ sen na a bɛ kalo caman bɔ bi kɔni fɛɛrɛ caman tigɛlen don an ye mɔgɔ caman de jateminɛ minnu kan ka baara kɛ nin senfɛ walasa nin ko in bɛ se ka kɛ cogo min na k'a sɔrɔ baasi ma k'a la o de y'an ka laɲini ye. Ɲɔgɔn yɛrɛ cɛmuso n b'a hakili lajigin ko nin tun ye Mali Dunbuya ye an bɔ radio Turedu la an kɔrɔkɛ b'a dɔn n'a ma ɲɛ ale y'a ɲama filifa Jose Traoré ale fana bɛ yan nɔ ale bɛ bɔ radio Ɲɛta la jinɛbilen bɛ yan ale kan ka taa jinɛ ɲini o sababu kɛ Ayidara y'ale kɛsiyɔkɔ ye Antoine Kunu ale tun bɛ église la ale bɛ bɔ Renouveau la Baba Traoré ale ye musow la fasabaga ye Gintan ani ne yɛrɛ dɔgɔnin Jaw ale bɛ bɔ Maliba FM la ne yɛrɛ ye RFM ka cɛbɔ ye kɔrɔ Jose n'a ma ɲa an bɛ taa kɔrɔ kunda de Madu mana kuma ta ka bɔ yen a bɛ di de ma. An bɛ minisiri fo sabu bamananw ko ten ko yɛrɛ baara yɛrɛ ci n'i y'a kɛ ka ɲɛ an yɛrɛ an fasoden kelenw don an jamanaden kelenw don an ye se k'a fɔ an bɛɛ b'an faso fɛ nka mɔgɔ min bɛ baara la n'a ye min kɛ n'o ka ɲi o fɔli ye wajibi de ye minisiri y'a jira k'a fɔ aw ye kulu dɔ sigi min ka baara ye ka ɲɛɲini kɛ fɛɛrɛ minnu ka kan ka tigɛ kana ko Mali fantan naani fɛ i yɛrɛ ko ten ko an kelen tɛ dɛmɛbaw banna o ye diɲɛ sɔrɔdasi minnu b'an ka dugukolo kan Faransi t'a bolo la cogo min diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyenw ka kulu in bɛɛ o la ten hali minnu tun bɛ yen n'anu tun bɛ kɛlɛ la nka n'u jɛna k'a fɔ an bɛɛ ye faso kelen ye minnu fana ko k'u ka jamana kɔlɔsi n'u ni jamana jɛra ka bolo nɔ bila kɛ sɛbɛn nin bɛɛ ka baara ye kanako ye nka o n'a ta bɛɛ i b'a kalama k'a fɔ kɔsa in na an ye kibaruya dɔ mɛn ka bɔ jamana kan an tɛna jamana in tɔgɔ fɔ olu y'an dɛmɛbaw ye ni olu taara fɔ k'a fɔ k'olu dan t'a la k'a fɔ ko an ka jamana in kɔnɔ yan ko fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ an ka jamana fɛ ko ale dan t'a la k'a fɔ ko u fɛɛrɛ tigɛ ninnu bɛ se k'a to an ye se ka an ka jamana fanga sigi kɛ ne yɛrɛ kɔni kabini ye kuma in mɛn dɔrɔn n ko ni minisiri ye ɲɔgɔn ye don min n b'a ɲininka o kuma min fɔra olu y'an dɛmɛbaw ye olu n'an bɛ kɛnɛ kelen kan olu bɛ tila ka nin fɔ a kɛra i n'a fɔ an bɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ kɔn k'an sɛbɛ la. Ni ci ka ɲininkali la e ma kuma in fɔ ka ɲa mais i ka mi Faransi ka député dɔ de labɔ ni min fɔ k'a fɔ o député in ka kuma ni Faransi gouvernement ka kuma tɛ kelen ye n'aw hakili b'a la premier ministre bɔra yen nɔ sɔnni tile ka kuma ka se premier ministre ni Faransi premier ministre sigila ka kuma Faransi premier ministre ye min fɔ a y'a mɛn Faransi président yɛrɛ ye min fɔ a y'a mɛn olu de bɛ Faransi gouvernement de bɛ décision ta ni cɛ min kumana tan a bɛ assemblée de la France commission défensive mais mɔgɔw sɔrɔla minnu ye a jaabi min tɛ anw ye parce que bɛɛ n'a ka baara de don u ka sɔrɔdasi minnu bɛ yan olu n'a baara kɛ u ka sɔrɔdasi minnu bɛ barika na minnu bɛ MINUSMA la olu n'a anw baara kɛ minnu fana bɛ EUTM na minnu bɛ ECAP la u bɛɛ ye tubabuw ka jɛkulu ye jɛkulu minnu bɛ Mali kɔnɔ yan k'an dɛmɛ an tun bɛ baara kɛ olu b'a dɔn mun bɛ ka kɛ u ka sɔrɔdasiw bɛ ka sa yan
terroriste ka bana la walasa ka jamana in ɲinɛ ani walasa ka ban sahel sahel bɛɛ dɛmɛ a ka kuma in balila na a ka kuma in tɛ teriya kuma ye n y'a fɔ cogo min na yan t'a jaabi yɔrɔ yan jaabira ka ban donc a tɛ ko bɛna sɔrɔ i b'a ka kuma de Baba Traoré musow tɔgɔ la n'a ma ɲa k'u se faamuyali sɔrɔ olu la e bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ minisiri ye n'a ma ɲa kalata tuma sera denmisɛnninw ni musolakaw e olu ka lafasabaga ye. Sak se ni ce an ka foli bɛ fɛn fɛn to b'a n'a radio so ninnu bɛɛ lajɛlen sanfɛ an bɛ minisiri fana fo ale mun ye nin hakilina in sɔrɔ k'a fɔ k'an ka se ka jɛ ka kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ mun na ani kɛnɛ classique tɛ kelen ye parce que minisiri mun ye mun bɛ jigin ka na duguma ka sɔrɔ radio privé ka fɛn ma ka dɔgɔ donc a y'a kɛ an ko a kɛra innovation dɔ ye an ka jamana in kɔnɔ donc ne ka ɲininkali ye mun ye monsieur le ministre aw ye a fɔ aw ka kunnafoni dɔw la ko aw bɛna minnu bɛna kɛ cɛbɔw ye aw bɛn'u lakana aw y'a fɛɛrɛw tigɛ mais ma mun mɛn jamanadenw minnu kan ka taa kala ta u ye n'u bɛ bɔ élection yɛrɛ don olu fana ka lakanani bɛ kɛ cogo di ka fara ninnu ta kan. an ye jɛkulu ko bi fɔ ni dossier sigira ka sira kan kosɛbɛ kosɛbɛ an ye jɛkulu ba min sigi n y'a fɔ n k'a bi région bɛɛ la gouverneur kɛrɛfɛ ka tila ka na jɛkuluba dɔ sigi Bamakɔ yan min bi an dɛmɛbaw ani ministère mɔgɔw bɛɛ sɔrɔsiw fara général mun fara polisi ni garde ni sapeur pompier an bɛɛ fara ni ɲɔgɔn kan ani service de renseignement o jɛkuluba min bɛ yan nɔ olu ta ye de walasa an bɛ se ka mɔgɔw bila yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn Mali yɛrɛ fan bɛɛ fɛ walasa maliyɛnw bɛ se ka taa bɔ ka taa campagne suivi walasa maliyɛnw bɛ se ka segin so cogo min na élection don u bɛ se ka taa u ka kalafili kɛ cogo min na an bɛ se ka na ni lɛminiw ni fɛnw ka taa kan ka taa yɔrɔ min na cogo min na o de fɛɛrɛ bɛ tigɛ yen nɔ mais an ye ko kura min kɛ ɲinan o de y'a ye k'a fɔ minnu kan bɔ k'u bɛ fɛ ka kɛ k'u bɛ jamanakuntigiya ɲini a kelen kelen fɛn fɛn n'a ye ɲininkali kɛ an na an bɛ mɔgɔw d'a ma a bɛ fɔ min na tubabukan na garde corps garde rapproché jagoya tɛ mais ni fɛn fɛn ɲininkali kɛ an b'a di o de ye kura ye sinon an ye min fɔ tan san o san élection fɛn fɛn na o bɛ kɛ o mɔgɔw bɛ ka ɲinan dɔɔni mais nin tɛ Mali élection fɔlɔ ye Mali élection caman de organisé jamana caman bɛ yen bi an kɛrɛfɛ ani minnu b'an dɛmɛ la an ye min kɛ u b'a kɛ siɲɛ fɔlɔ tɛ nouveauté ye min ye c'est que camancɛla in na mankan cayara yen dɔɔni ka bɛn ani élection tɛmɛ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ an yɛrɛ delila ka plan minnu fɛnw ko fɔ aw ye n ka ɲɔgɔn ta camancɛ kama olu ma u ka san bɛɛ sɔrɔ donc élection nana se o de bɛ se k'a to ɲinan ta ni tɔw ta tɛ kelen sinon a kan ka fɛɛrɛw kan ka tigɛ cogo min na nin t'an siɲɛ fɔlɔ an k'o de dɔn commission min kɛ région na dɔ bɛ kɛ national la olu de baara kɛ ten cogo la n y'a fɔ cogo min na n bɛ se k'a kan ɲinan ta ye min ye candidat fɛn fɛn n'i ko ko mɔgɔ b'i yɛ protection na an bɛ mɔgɔ d'i ma parce que mɔgɔ b'an bolo an ye minnu labɛn o kama depuis sommet Afrique France la depuis sommet Afrique France la an tun ye mɔgɔ 700 formé ka aw bɛɛ y'u ye sommet Afrique France kɛra cogo min na ala y'an dɛmɛ a ɲɛna fo ka baasi foyi ma k'a la mɔgɔ minnu n'an y'u labɛn o kama olu b'an bolokɔrɔ hali bi an y'o caman wele k'u labɛn tuguni ni mɔgɔ min ko bi ni mɔgɔ min n'an b'o dɔn aw ka kunnafoni na ka se yɛrɛ ma don mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna ye an sɛbɛnni kɛ k'a fɔ an ye ko mɔgɔ b'a la an ye mɔgɔ tɔgɔ ka ban. Baba ko candidat mɔgɔ 24 a bɛɛ bɛ lakana maliyɛn 10,8 ko an bɛɛ bɛ lakana a ma bɔ maa wɛrɛ da a bɔra donc o kɔrɔ an bɛ se ka dɔw la bilenman yanni bɛ taa hiji la ɲininkali dɔ b'i bolo ka ala si minisiri ma. ɲininkali dɔ bɛ n bolo sax an bɛ dugawu don kɛ fɔlɔ arajo o b'i bolo a mɛnna nin ye cɛsiriw ye nin ye baaraw ye n'a b'i bolo a b'an bɛɛ bolo télé fɛnɛ faral'o kan donc an bɛ dugawu don télé kura min sɔrɔla ala k'a kɛ hɛrɛ ye arajo ala k'a kɛ hɛrɛ ye général Salifu n b'a yɛrɛ fo maa tan ni don bɛɛ kana bila k'i saya don kɔnɔ ne dɔgɔnin tun bɛ ka n ka mobili boli kunungo mariage la polisiw y'a minɛ ayiwa min y'a minɛ n ko a ka téléphone d'a ma n ko a t'a dɔn ko général Salifu denkɛ de ye ne ye wa a ko yɔrɔnin bɛɛ ko ni général Salifu denkɛ don ko i kana maa wɛrɛ si tɔgɔ fɔ bilen k'o kama ko n bɛ mobili d'a ma ka d'a kan a ye min kɛ anw polisiw ye a kɛra pɔnkɔrɔ yɔrɔ la jigida la n ko Salifu denkɛ de ye ne ye vieux n ka mobili donc k'o foli k'a ye sisan n bɛna ɲininkali min kɛ u ye lakanako la yɔrɔ diɲɛ kɛlɛbolo magwɛbaw olu b'an fɛ yan MINUSMA bi yan barikani bi yan élection ko in na
lakana ko la olu jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye ka fara an yɛrɛ ka cɛfini tabaw kan o ye n ka ɲininkali ye. ni kuma saxe kuma dɔ fɔ sisan jɛmisɔn na lakanali ni an ka jɛkulu min sigira a mɛnna an bɛ ɲininkali kɛ an bɛ fɛn fɔ i n'a fɔ lakanali mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ a y'a da ka sunɔgɔ baw lakana foyi tɛ kɛ ne t'o fɔ an bɛ fɛɛrɛ de tigɛ walasa foyi kana mɔgɔ sɔrɔ mɛ fo mɔgɔw k'an dɛmɛ mɔgɔw kɛcogo falen mɔgɔw k'an ka kumaw lamɛn n'an ye kunnafoni min di n'an ye ladilikan min di mɔgɔw k'o lamɛn an bɛɛ de bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa an bɛ se k'a kɛ cogo min mɔgɔ basi kana mɔgɔ si sɔrɔ mɛ ni i y'a fɔ k'a fɔ finicogo bɛ yan u bɛna fɔ bɛ kɛ anw tɔw bamananjan b'o kɛ a tɛ ɲɛ ten cogo la donc n bɛ sinsin a kan hali bi n'an bɛna nin kunnafoni ninnu bɛɛ kɛ an bɛ nin baro ninnu bɛɛ kɛ o bɛɛ de b'a yira ka mɔgɔw sɔn hakili la u k'a dɔn k'a fɔ par exemple n'a fɔra jama bɛ sigi ɲɔgɔn kan bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ i kan ka mun de tɔgɔ waati dɔ la embouteillage bɛ kɛ jamana dugu kɔnɔ komi kun ta ɲɔgɔnna ninnu na mun na bɛɛ pressé don bɛɛ bɛna ɲɔgɔn balabala mɔgɔ si tɛ fɛ ka se a di mɔgɔ si ma o dɔrɔn bɛ lakanabaliya fɛn dɔ ye an b'a fɔ tɔgɔ min na insécurité parce que n'aw balabala ka bɛɛ koloso ɲɔgɔn na bɛɛ si tɛ se ka se ka bouger o yɛrɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ donc hali bi bɛɛ k'i hakili to o yɔrɔ la k'a fɔ lakanali tigi dɔrɔn ka baara kɛ an bɛɛ kɛcogo n'an kɛwalew o bɛ se k'a to baara bɛ nɔgɔya mɔgɔ wɛrɛ bolo an bɛ se ka ɲɔgɔn lafiya cogo min et puis kɔnɔna na i ka ɲininkali la n y'a fɔ cogo min na ninnu bɛɛ de bɛ k'an dɛmɛ komi mɔgɔ ma kuma fɔ bi fɔlɔ mɔgɔ hakɛ min kan ka don a la n delila ka ɲininkali dɔw yɛrɛ ka ɲininka ko an bɛ mɔgɔ joli don a la ɲina n y'a fɔ n ko a bɛ se ka taa mɔgɔ 11 000 mais o ye an b'a fɔ min ma sécurité intérieure mɔgɔ dɔrɔn polisiw ni sapeur pompiers ni na ani gabi mais n'i ye sɔrɔsiw fara kan ani mouvement signature ninnu k'olu fara kan an bɛ se min ma bi bɛɛ t'a jɛ 30 000 kan. ba bi saba o de kan ka don gɛrɛ kan ka mɔgɔw lakana o ni mɔgɔ minnu bɛ tugu garde fɛngɛ kɔ candidat kɔ ani constitutionnel ani institution wɛrɛ mɔgɔw kɔ olu tigɛlen o tɛ fan kelen fɛ donc o kɔrɔ ye k'a yira la k'a fɔ nin fɛn talen ni sɛbɛ ye fo k'a damatɛmɛ mais walasa a ka ɲɛ an bolo fo maliyɛn bɛɛ fana k'a bila kungo la k'a fɔ k'i ye lakana mɔgɔ dɔ ye quoi bɛɛ k'o bila kungo la o de la a bɛ ɲɛ an bolo parce que an bɛ yan aw de kama an bɛ fɔ wala donc min kɛra kun jamabaw bɔra yɔrɔ caman na mais mɔgɔw bɛɛ y'i kɛcogo dɔn a fɔra a ye don da in fɛ a y'a sigi yan a ye bɔ da in fɛ a kɛra basi foyi ma mɔgɔ sɔrɔ donc an ka laɲini fo ka taa ban a ka kɛ nin cogo la fini n y'a fɔ cogo min na jɛkulu fɛn fɛn bɛ yan nɔ n'u bɛ mali n'u n'an dɛmɛ olu bɛ n'an dɛmɛ minisuma yɛrɛ y'a fɔ ka ban komi avion caman b'u bolo hali ni minnu y'u kan bɔ n'u bɛ fɛ ka taga yɔrɔ minnu na kɔnɔna la olu bɛ se k'u dɛmɛ k'u taga taa u bɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ k'an ka minɛnw ta ka taa k'an ka denmisɛnw bila ka taa n'u ye fanw fɛ u y'an dɛmɛ o bɛɛ la n'an bɛna o kɛ ɲɔgɔn kan fana u bɛn'an dɛmɛ o bɛɛ la barikani fana sanfɛ sanfɛla ɲɔgɔn fana b'an dɛmɛ donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan bɛɛ de hakilila ye kelen k'a fɔ nin élection in a kan ka kɛ k'a ɲɛ o yɛrɛ k'a fɔ ko ni élection kɛra ka ɲɛ dɔrɔn mali problème bɛɛ banna mais ni élection ma kɛ k'a ɲɛ a bɛ to de fara an ka problème la donc an ka problème bila kelen kelen an ka taga o la o de ka fisa an bɛɛ ma. radio Clédou 101.2 Madu Dunbiya ale ye a ka ɲininkali kɛ an bɔra yen an sera Elhaji Jose Traoré radio Ɲeta 103.3 ale ko ni ɲinan tɛmɛna ni ala nin kira sɔnna san o san a bɛna wele bila kunnafoni dilaw dɔ ma san o san an ka taa ɲɛ da alikaba kan Adama Jara bamanan don mais a kɛra seko ye a bɛ denmisɛnninw ka kuma lase yɔrɔ la bi n'an m'o ma ko la voix des jeunes 92.7 Mali ye jamana min diinɛ bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kunun ne yɛrɛ ye nɔgɔ Antoine wele a ko k'a bɛ église la n'a ma ɲa Dunbiyalakaw hali n'a y'a sɔrɔ a Mamadu tɔgɔw cayara sisan Joseph fana kumana Baba kumana Antoine e bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ ministre dɔɔni nin waati ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen de ye kalata waati nka ne bɛ para ɲɛ kelen kɛ kununko kɔnɔ an delila ka baro dɔ la sigi dɔ kɛ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw aw lakanabaw a kun ye fɛɛrɛ dɔ sigi nansaraka la an b'a fɔ ma ko plan de sécurisation jamana camancɛ bolo fɛ nansara ko ma ko centre o baaraw daminɛna baaraw b'a la ka kɛ nka wote ko nana don a kɔnɔ o ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye i y'i da maga olu bɛɛ la nka n'an ye an kɔtɔrɔma bɔ dɔɔni a y'o fɛɛrɛ minnu sigi o baara bɛ hakɛ jumɛn na. n ce ko ɲininkali la o plan in de bɛna to o de bɛ k'a to fana
espoir bana tadi hakilina jibilin k'a fɔ an bɛ se ka camancɛ in minɛ walasa mɔgɔw ka se ka ko de kɛ parce que n'i sɔrɔ su ka côté fɔ k'a fɔ sɔrɔsiw caman b'a la sɔrɔsiw min b'a la ka ca ni 10 ye plan bɛɛ bi camancɛ de an ye plan in senfɛ an ye a bɛ fɔ min ma ko poste de sécurité togoda minnu bɛ yen n'a sɔrɔ an ka mɔgɔ kun tɛ yen tuguni o kɔrɔ ye exemple misali dama fɔ an b'a fɔ togore kun jaabi bɛ mɔgɔ minnu b'o yɔrɔ Kwakuru n'i nana Segu yan fan fɛ i bɛna sɔrɔ Bɔnɛntɛbugu bɛ yen Sayi bɛ yen Sokolo bɛ yen olu yɔrɔ ninnu finitigiw tun tɛ yen plan in de senfɛ sisan an ye finitigiw sigi nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la finitigiw sigilen bɛ yen dɔw fana bɛ to minnu na a b'a fɔ ma tubabukan na patrouille olu fana bɛ minnu na o yɔrɔ camancɛ n'i tagara koro yan fan fɛ fana yɔrɔ caman bɛ yen nɔ an ye mɔgɔw sigi duguda caman na walasa u bɛ se ka don mankan minnu bɛ communauté ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka kɛ o jɛma cogo min na u bɛ se ka don ɲɔgɔn cɛ cogo min na min ɲɛfɔra fana k'u ka marifa minɛ mɔgɔ la o fana bɛ se ka kɛ cogo min na o baara bɛɛ de bɛ sen na mais plan in de y'a to o bɛɛ sera ka kɛ nin caman sanna mobili min sanna peut-être ɲɛfɔ mobili 200 la o bɛɛ taara camancɛ in na walasa mɔgɔw bɛ se ka minɛn sɔrɔ u bɛ se ka bouger cogo min na donc plan in bɛ sen na an y'a fɔ cogo min na n ko sécurité dɔrɔn tɛ a ka kɛ sababu ye fana min bɛ se ka to mɔgɔw bɛ se ka sigi ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ sababu ye baara misɛnnin dɔw bɛ yen o bɛ se ka kɛ u ɲɛna min ye jiko ye min ye sirako ye o baaraw ka kɛ walasa ka mɔgɔw lafiya u sigiyɔrɔ la o fɛn ninnu baara ninnu bɛɛ bɛ sen na mais ni ko tiɲɛna a bilali ma nɔgɔ a bɛ taa de ta waati de ta komi tiɲɛniba fana cayara o de y'a to k'u ma dɔ bɔ komi an yɛrɛ tun bɛ fɛ ka kɛ cogo min mais an jigila ma tigɛ a ko la vraiment Diaw lagareya ka di dɛ dɔw kumana Maliba FM donc sisan min ka di yɛrɛ ye i ka lagareya cɛ bɛ se ka kɛ lagare ye muso bɛ se ka kɛ lagare ye ninnu bɛɛ kumana donc kuma laban bɛ de bɔ n bɔra kɛ sayisi an bɛ fiti walima dɔn n b'a fɔ awusubila na shikamuraje bisimilahiramani ka minisiri fila fo ka walima dɔn bamananw b'o de fɔ ko ni ji fiɲɛ sera bɔrɔda la ka ban jitamina ma ka sabu kɛ nin waati in na ko bɛ dugu la dugu yɛrɛ fɛnɛ bɛ ko la wulikajɔ ni cɛsiri minnu bɛ an ka minisiri bolo ɲɛsin kanako ma sanga n'a ka waati kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi bɛɛ ɲɛ b'a la a misiri minisiri ne ka ɲɛli bɛ boli min kan an y'a ye k'a fɔ cɛden ta min bɛ senna sɛbɛnni na cɛden ta in kɔnɔna na wulikajɔ ni gɛlɛnkɛ dasu a bɛɛ fa bɛɛ kelen fɛ an y'a ye fana k'a fɔ nin waati in na tali yɛrɛ kɛra fo k'a ju fɔlɔ nka maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ tali la sisan ayiwa yanni fɛɛrɛ dɔ se ka sigi sen kan parce que an y'a ye k'a fɔ maa minnu bɛna ka na ka n'u ka dossiers bila jama bɛ to ka caya ɲɔgɔn kan k'a dama tɛmɛ jama caya k'a dama tɛmɛ dɔw yɛrɛ ko k'olu bɛ si ayiwa fɛn min ye ɛsɛrɛ ninnu yɔrɔw la baara ma nɔgɔn dɔɔnin ne ko a kɛ mɛ ka hakilina jumɛn sigi sen kan yaasa an b'a f'i ye an tɛ se ka to ka ayiwa dɔgɔya dɔɔnin dossiers bila yɔrɔ la ne ka ɲɛli bɛ nin kan. i ni ce o ɲininkali la ne bɛ kunnafoni min di o kɔrɔ ye ko dossier dilanli yɛrɛ banna pewu donc o problème yɛrɛ tile la ka ban parce que dossier dilanli banna donc ɲinan ta nouveauté min b'a la an y'a jateminɛ polisi ani sapeurs pompiers olu ka tali min bɛ ka kɛ ɲɛ 2000 ni 100 polisi la 500 sapeurs pompiers la o min bɛ sen na sisan an y'a kɛ ɲɛ ka bakuruba dɔ di région ma donc région fɛn fɛn bɛ yen polisi ɲɛmɔgɔ min bɛ yen ou bien sapeurs pompiers ɲɛmɔgɔ min bɛ yen olu de b'o baara kɛ u b'a kunnafoni di gouvernement ma u b'a kunnafoni di an yɛrɛ ma donc o kɔrɔ ye mun ye an bɛ min nɔfɛ ni recrutement in banna n'i taara centre kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ nin ye Sikasokaw bɛ yan Kidalakaw bɛ yan Minakakaw bɛ yan Tawudenikaw bɛ yan Segukaw bɛ yan Sikasokaw bɛ yan bɛɛ k'i région bɛɛ mɔgɔ ka ye k'a fɔ k'u bɛ yan c'est-à-dire a bɛɛ t'i ɲɛnabɔ tuguni Bamakɔ yan a bɛɛ k'i ka dossier bila i ka yɔrɔ la dɔrɔn a bɛɛ kana to ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ ɲagami yan an y'a essayé k'o de bɔ o ye nouveauté dɔ ye tuma na donc a ye jama ye yan cogo min na région bɛɛ la jama tun bɛ yen o bɛ ka mun yira k'a fɔ mɔgɔw b'i fɛ ka don fini na hali bi mais hali bi an ka kuma caman an delila k'a fɔ mɔgɔ tɛna fini ta parce que i ma baara sɔrɔ mɔgɔ man kan ka fini ta parce que a somɔgɔw ko k'u dɛsɛra a la o caman bɛ k'an fɛ yan dɛ donc hali bi n y'a fɔ a ye cogo min na an ka jɛ kɔnɔ a kan ka kunnafoni di a kan ka mɔgɔw sɔn hakili la k'o dabila e b'a dɔn i den
et de la seconde. Il can attendre ta fille parce qu'il a fini de bien jamana petit et besoin de ça. Donc, on va balader comme beaucoup. Minga ke kanga mikine ko amoto mo fola amu mo labeni ambu fini kanga do jodi ma fa biti jodi ako parai jumai o de mi fini mais sondo bila linga no yo tipida donc o parai ambe kango de temi mo fola aya yi fe chamu fo ama ni tayi damela ay mi fo dido do bi shi dala ko ko ba do shi do donc ali bi anga la ni o de ay ta fo mo ko di bila il mau uji semua di dalam jiwa akake akademi ni labenu kato ala zaman bola nan tamoso fere jangan mampu kake alibi fo social ko into ka bofano nga tu ni chance ni kasi ke bala akademi ni ko do ni na minu fana bala tu ni ka fraka ni wote ko la e fen kura ko la wayi ni ali bana ni fenga sekali ni bekara ka buluke ka visite médicale ke ka sebeluke e mo kengri be bina tere mo ojo nyima ko bi ni ando kida munai be feka fininga e bravo ni mo yi o ni ali bana no be boray ibi sebendo be no ibi bolno dola al fon ma to kana ko engagement ka fo ni fen kera na kay ni sona be mais sini makini ni bor kala tama ka fo ko ni kuma do fo be ni fenoke mi may abse kamla de di boss ni soni kata ko fa ko fana do e o ma ni yo fo bi e engagé sini fendo ya do ni sera ta kaso manga chama wale makakula donc ali bi e ya fo tumina ko mo anya ko shi ka fo jawabu gacha anyi do fara judika apela ke polisi ta imi ka ke mo commissariat be apela ke yoro daro parce que damena commission mo ya gite mi yoro demande mani squanti ko mo ko dossier déposé mais jama cha ya ko fe ani do fara delega apela ka ayi commissariat be gane wala sa mo ko ta ko blai ko atu mo chama atwa presque pesa la dossier ba ko dingi dai Bamako kaw wati be ɲini ka dimi dɔn na ko sababu kɛ général Salifou Traoré ani a misiɲɔgɔn ni mɔgɔwɛrɛw kan ka ɲɔgɔn ye o de y'a to waati min tuma min n'an tun b'a d'an ma ka jɛmukan in sigi an tɛna waati bɛɛ sɔrɔ bi mais teliyara Baba e tun b'a fɛ ka da kunya dama fɔ yanni bɛ. n b'a fɛ ka relance kɛ Diaw ka question in kan ko policier den tɛ kɛ policier gendarme den tɛ kɛ gendarme ye k'a fɔ ko i ye mun f'i ka kɔrɔfɔ la minnu ye tenue dun yɛrɛ kan olu ka se ka yala ka kan kana kɛ dɔrɔn polisi den de bɛ kɛ policier gendarme den de bɛ kɛ gendarme an bɛ se k'o preuve sɔrɔ cogo di k'o yir'o la. o preuve ka muso olu yɛrɛ caman bɛ yen kuma caman a yɛrɛ bɛ dimi su kɛmɛ k'a fɔ k'u denw tɛ taa an b'o fɔ kuma bɛɛ n'a fɔra ko police nationale o ye bɛɛ de ye o tɛ k'a fɔ ko polisiw den kan ka bila polisiw la u nɔ na ou bien sɔrɔsiw den kan ka bila sɔrɔsiw la u den nɔ non bɛɛ de don maintenant polisi den n'i ye concours kɛ n'i passera tɔgɔ tɛna bɔ a la ko parce que i fa ye polisi ye kuma kɔni t'a la mais k'a fɔ de ko kota bɛ d'u ma ou bien jagoya olu de bɛ taa fɔlɔ a tɔ bɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma a tɛ kɛ ten a tɛ kɛ ten cogoya si a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u yɛrɛ n'u y'a ye lisi bɔra k'a fɔ k'a fɔ den caman t'a la a bɛ dɔw yɛrɛ tɔɔrɔ n'an b'o de f'u ɲɛna k'a fɔ a ma dabɔ k'a fɔ an bɛ tali kɛ k'a kɛ polisiw denw bɛ taa sapeur pompiers denw bɛ taa ou bien gardiw denw dɔrɔn de bɛ taa o fɛn tɛ national de don n y'a fɔ cogo min na ɲinan pour que ka chance di région bɛɛ ma a bɛɛ ka mɔgɔ ka yala an y'a polisi ni sapeur pompiers de concentré ɲinan ka to région na ka tali kɛ bɛɛ k'i jɔyɔrɔ la. kɔrɔ ma dun ya i tun ko k'i fana ye d'accord kelen kuma in tɛna janya excellence ça fait lakana kuma don ça fait lakana ɲininkali don n'a sɔrɔ k'a daminɛ Kayi fo Kidali n ko fo Kidali o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na i ye fɛn fɛn fɔ sisan jate bɔnnen don a bɛɛ de kan wa walima yɔrɔ dɔ ye dunduguma yɔrɔ ye min ni o lakana tolen bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo o mana bɔ yen musaka ko n tɛ ko de nin dɛ a bɛ aw ka loi de programmation de kɔnɔ wa walima nin ye musaka kɛrɛnkɛrɛnnen ye parce que jama cayara a ko ka ca. ba daminɛ ni musaka ko ye loi de programmation tɛ mais élection kalafili
san o san depuis san daminɛ kalafili fana bi budget bi voté fana bi se an b'a fɔ ko miliyari ni hakɛ in o bi sɛbɛn o bila élection donc n'i ko ko élection kunnafoni b'a la communication lakanali b'a la ani élection yɛrɛ ka papier bila ka carte fɛnw bila o bɛɛ b'a kɔnɔ donc ni an bɛ ka musaka minnu don lakanali la sisan o kun labɛnnen don ka bila ka mɛn a mɛnna depuis élection minnu bɔra ma fo ka se présidentielle ni kun fana kalen don ka bila o b'a kɔnɔ ten cogo Mali région bɛɛ de yɛlɛfɛgɛ de don a bɛɛ gouverneur tɛ yen min m'a ka papier bila ka na hali Tawudeni ni o yɔrɔ minnu ma sigi kosɛbɛ kosɛbɛ ani Melaka ninnu olu bɛɛ y'u ka fɛnw bila ka na u b'a kɛ cogo min na olu sɔrɔsi minnu b'a niveau la ka daminɛ Kidali fana gouverneur bɛ Kidali mais yɔrɔ minnu na an b'a fɔ ma an ka Mali fɛngɛ ninnu faamaw tɛ yɔrɔ minnu na kosɛbɛ ani an partenaire de bi ɲɔgɔn tɛmɛ o yɔrɔ la walasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na o fɛ Bouba Traoré e radio Gitan kunnafonidila ye waati sera an b'i fo i nana yan a diyara n ye kosɛbɛ radio Gitan minnu bɛ ka na lamɛn 94.7 MHz ko fo Antoine i bɛ fo bisimila Renouveau 98.1 Bileman Chekouba la voix de Dieu i bɛ fo 92.7 kɔrɔ El Hadji Joseph Traoré i bɛ fo ɲininkali kelen bɛ ne fɛ kelen dɔrɔn général Salifou ni baara in kan ka kɛ minnu b'a kɛ o y'an ka fɛntigiw ye u ka baara minɛ ko n'u ka dugufɛn ko ni nafolo minnu kan ka sara u ye sabu n'i ye sɔrɔlasiw ni an ka lakanabagaw bila ka taa kɛnɛ kan yala u ka nafolo ko a jɛmɛ wa u ka kan ni min ye a bɛɛ labɛnnen don wa u bɛ se k'u ka baara kɛ ni ala ye latigɛla bolo kan u ka kan ka ladon cogo min na u dun ni ka taa furakɛyɔrɔ la nin baara bɛɛ lajɛlen labɛnnen don aw fɛ wa nin baara bɛɛ lajɛlen don olu dɔrɔn tɛ parce que olu ka baara don olu kalen kan hali maliyɛn tɔw ni ala ka nana n'a ka n'a ye ni fɛn ye mɔgɔ min sɔrɔ o de y'a to sapeur pompier hali kunun hali meeting fɛn fɛn kɛra ka mobili caman gosi yɔrɔw la sisan yɛrɛ an bɛ to ka kɔlɔsi hali sapeur pompier ka mobili bɛ jɔ kari kun na o kɔrɔ ye ko ni fɛn dɔ kɛra kasara dɔ kɛra dɔrɔn i ka se ka taa o fɛn Mali dunda ye budget ko min fɔ sisan budget in y'o de ye o sécurité budget tɛ dɔwɛrɛ ye o mɔgɔw ka fɛn min kan ka d'u ma min kan ka don daji la min kan ka don aw fana tɔ kana cogo min na gardien min n'a fɔra ko lakanali budget o dɔrɔn de don donc o ko ninnu tɛ baasi ye o bɛɛ bɛ taa fana budget national de kan Mali c'est pas ça tɛ ko n'a fɔ an dɛmɛba dɔ bila wari d'an ma an k'o kɛ o ye maliyɛnw de ka Mali budget yɛrɛ de bɛ ka to an bɛ se ka kɛ donc aw bɛna ye fana ka daminɛ depuis campagne daminɛna patrouille fana bɛ ka caya sisan an b'olu caya tilegan fɛ wula fɛ su fɛ sɔgɔmada fɛ a bɛna toujours ni nana mun ni garde bɛ kɛ kɔfɛla min na duguda kunda la musow ka kɔnɔna la ani hali denmisɛnninw mɔgɔw bɛna fɛ an ka kuma ye patrouille bɛ yen duguba ninnu bɛɛ kɔnɔna na n y'a fɔ cogo min na caman tɛ nin yɔrɔ minnu talen kɔfɛ dɔrɔn sɔrɔsiw bɛ patrouille la donc an b'o bɛɛ de kɛ walasa ni an farala ɲɔgɔn kan nin waati ninnu bɛɛ ka tɛmɛ nin waati in fana kɛrɛnkɛrɛnnen don ka tɛmɛ waati kɔrɔlenw kan k'a sɔrɔ baasi foyi ma kɛ jamana in kɔnɔ ni baasi an ka kalafili bɛ se ka don kɔnɔbara i ka carte d'électeur sɔrɔ maintenant i taara kafo kan je sais an b'i fo ale ta ye min kasi komi an ka kuma bɛ ma fɛ ti kɔnɔ fɔ ale dɔw ye wadi baara in taabolo ma fi a k'i ma tɛ fɔ ka s'a dan na ne yɛrɛ bɛ jamana min kɛ sanga na ka waati mɔgɔw bɛ ne wuli waati bɛɛ ka wale ma kuma segin ministre ka yamaruya kɔnɔ yɔrɔ in na a bɛ an ka jisa ka ɲɛma la n'o ye ko ɲali fi dunya cɛdenw min bɛ ka a kelen kɛ datuwa mɔgɔ kɛrɛ fu ba tɛ yen k'i tɛ maafiya fanba la a ka mobili kelen sɔrɔ yɔrɔ min i da bɔra ka s'a ma nin hakilina in ministre a ka d'an ye maafi waati banna kama mais hakilinaw an ka to ka ɲɔgɔn bila sira kɔnɔ yɔrɔ cogo ka nin hakilina in sigi sen kan ka sabu kɛ maafi ye a fanba la yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na dɔɔnin nka n'a fɔra maafi ye ko dɔ kɛra ten tigi dɔrɔn maafi y'a fanba la cɛdenw kana ka na baara dafa aw tɛ ala dɛ nka mɛ maafi y'a fanba la a tun bɛ sababu ka niw caman k'u kisi bi kana sira tɛ kɔnɔna na wa n'o de tun bɛ ne bolo ministre kɛnɛ kɔnɔ a ko waati banna ka ban an bɛ taa ɲɔgɔn bɛɛ ne b'a kɛ to ɲinikaw fɛ ne tɛna ɲininka kɛ bi ko sababu kɛ ne de y'aw bisimila général Salifou Traoré a bɛ fo
o sababu kɛ Madu Dunbiya ye kuma daminɛ ni min ye hali maa den n'a ye fanga sɔrɔ fana b'a bonya mais ale bɛ a kɔrɔmaw n'a masaw bonya kosɛbɛ an b'o ma segin a ma bi n'a sera ne fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnya la ne min bɛ ka n ka kumaw fɛ bi ne dɔgɔnin don nka bi b'a fɔ ko Ba Salifu bi n b'a fɔ ko Ba Salifu o sababu kɛ n bɛna baro dɔw f'aw ye dakuruɲa dama dama la a kɛra Kayi gouverneur ye tuma min na n teriw dɔw bɛ yen olu ko n ma ko k'i dɔgɔnin y'i mara dɛ ne ko n ko dɔw denw m'o mara donc Salifu i bɛ fo k'i waleɲuman dɔn n'a ma ɲa i nana ni radio so ninnu bɛɛ ɲɛna ko maa o maa ni i sugandira k'a fɔ i bɛ kɛ cɛbo ye k'i b'a tigi lakana o t'a dɔrɔn ye dɛ parce que n'i y'a mɛn i b'o tigi lakana maa minnu bɛ kala t'a ye i b'olu fana lakana mais ko fɛn fila i b'o ɲini an fɛ an minnu ye kunnafonidilaw ye an ni jamanadenw an ka kunnafoni d'i ma ani i ka lakanabagaw fana ka kunnafoni d'i ma yala nin kira saba o bɛ kɛ mais yanni n bɛ kuma laban d'i ma an tun ye maaw la ɲagali ni ko dɔ ye k'o sababu kɛ i ka baara dɔ i y'a daminɛ mandat dɔ banna mais an kɔni bɛ dugawu kɛ ni min sigira n'a bɛ se k'i to yen k'i ka baara ninnu continuer o de ka ɲi o ye mun ye i ko ko ni tiɲɛni kɛra yɔrɔ min i bɛ nɔ minɛ i kasa nɔfɛ i bolo nɔ nɔfɛ n'an k'o ma ko police scientifique olu baaraw olu bɛ nin sen na lakanani na an ka nin élection min parce que président kalasigi o ye ko kɛrɛnkɛrɛnyalenba ye waati de y'an ta tɛgɛ ma ne tɛna ɲininkali kɛ o yɔrɔnin dɔrɔn n'a sɔrɔ ka maaw hakili lajigin o la parce que an y'a kuma fɔ tuma min na an ɲagarila k'a fɔ ko jaa maa bɛ se ka nɔ minɛ i kasa dɔrɔn nɔfɛ voilà. non a baara bɛ sen na a baara min a ko gɛlɛn a ka girin a ka girin kosɛbɛ i n'a fɔ cogo min na n ko a fitinin bɛ yen nɔ dɔ bɛ polisi la dɔ bɛ gendarmerie la dɔ bɛ sapeur pompier la olu b'a kɛ a bɛ fɔ min ma ko médecine légale minnu ni ka su besoin k'a dɔn mun de kɛra a sababu ye o dɔgɔtɔrɔw fana bɛ yen nɔ bi ministère de la santé la donc an ye min fɔ tan laboratoire ni direction générale ni bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan santé mɔgɔw recherche scientifique mɔgɔw police gendarmerie garde protection civile o bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni office central des stupéfiants ni bɛɛ donc a baara ka misɛn a ɲɛ ka misɛn an tun b'a daminɛ ni gafeba min a bɛ fɔ min ma loi ka créer o kɛra ka ban donc décret damadamanin bɛ yen nɔ minnu kan ka ta fɔlɔ en même temps ka wari ɲini ka bila ɲɔgɔn kan ka so kuba jɔ mais n y'a fɔ cogo min terrain sɔrɔla a kan ka jɔyɔrɔ min olu bɛɛ bɛ se donc fɛn min don yɔrɔnin kelen ko tɛ mais n'a ma daminɛ depuis yɔrɔ waati jan i tɛ se ka wuli dɔrɔn tile kelen dɔrɔn k'i tigɛ kɔri k'a sigi sen kan k'a kɛ donc o de y'a to mandat in banna k'a sɔrɔ a ma sigi sen kan mais sɛbɛnw bɛ yen nɔ a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ o mɔgɔ mana na n'i ye nin papier kalan ka renseignement ta i b'a dɔn k'a fɔ ko min don i kan ka taa n'a ye parce que an tun bɛ k'a kɛ cogo min na a bɛ kɛ siɲɛ fɔlɔ ye an ka sous-région bɛɛ la ɲɔgɔnna ka kɛ ten cogo la parce que i b'a ɲɔgɔnna min dɔrɔn ni mɔgɔw caman fɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u ka polisisow la a dɔ bɛ yen gendarmerie ninnu minnu fɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu fana fɛ yen nɔ a dɔ bɛ yen mais an kun ko k'an b'a kɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ national de ka ministère fɛn fɛn bɛ yen ni spécialiste b'a la olu bɛɛ bɛ na k'a daminɛ hali finance minnu bɛ se k'a fɔ biye ko ɲɛdɔn a kɛra cogo jumɛn o bɛ se ka kɛ a ma kɛ k'u ka kɛ tentigi ye olu bɛɛ b'a la communication spécialiste fana bɛ se ka don a kɔnɔ donc national de don bɛɛ de ka jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ awa bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so kelen ba kɔnɔ ka baara kɛ fɛn min y'a to ni ko kolon dɔ kɛra ka ban dɔrɔn mɔgɔ mɔgɔ kan k'a ka cette perspective di k'a fɔ ko nin ko in bɛ taa cogo la a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan a ka se ka fɔ ten k'a fɔ o nin de kɛra i ka taa cogo la i tɛ se k'i kala fili parce que a bɛ jɔ i la k'a fɔ a kɛ nin cogo la donc komi nin ko ba de don je suis sûr que mɔgɔ mɔgɔ mana na kɔfɛ o tigi tɛ se ka nin ko in bila bolo kɔfɛ. Madu Dunbiya bonya bɛ mande bonya ma segin bɛ mande e de kuma di général ma e de kuma laban fana d'a ma mais n'a ma ɲa o nana ne fɛ yen i ye ne minɛ o sababu kɛ i ka kunbɛya ka fɔ ala de ye kunbɛyaw di sabalakaw ma n kɔni ye n minɛna n ye saga d'aw ma Baba Traoré ka bɔ radio Kintan na Antoine ka bɔ Renouveau la diyara n ye bamanan an b'a sogo fara fara ka taa n'a ye wa mɔnen don a mɔnen don san kelen ma tan bilenman ka bɔ voie de jeune la Jose ka bɔ ɲɛta la Jaw ka bɔ Maliba la an bɛ kuma laban di an kɔrɔkɛ ma a ka ale de ye kuma di ministre ma a ka tila ka kuma laban in di ministre ma tuguni Madu Dunbiya kɔrɔya ye kumandiya ye n'o tɛ
ma fɛn fɔ dɛ n tɔlen tɛ bila kɔnɔ nka e minɛlen don Joseph fana minɛlen don Bibi e minɛlen don mais ne bɛ dugawu de kɛ don o don ala ka ne dɔgɔninw pour parce que aw ka fɛn tɛ sɔrɔ bon sisan kɔni an bɛ ministre fo dan tɛ foli min na a bɛ siran fɛn fɛn ɲɛnamaya kɔnɔna na ala ka kisi ka tɛmɛ si ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala ka si ni kɛnɛya d'a ma jamana in jɔli la ministre yi nɔfɛ mɔgɔw Sango ani Kɔnɔna Sise ma cɛsirilen don an b'o fo nin waati in na n'i y'a ye n'u bɛ ɲɔgɔn bolo halisa danaya de don nka anw yɛrɛ ka danaya ka bon ka tɛmɛ bɛɛ kan yanni nin kɛnɛ ninnu kɛ sigi bi kɛnɛ i ye bolofara caman da sigi olu kɛ ɲɛfɔli kɛ an yɛrɛ kɛnɛ bɛɛ kan ka kɔn bi ɲɛ bi de sera fɔlɔ kun bɛ k'i ye nka wasa tɔ bɛ kɔ minisiri nin kɛnɛ sigilen kɔ an bɛ fɛ kɛ dakurunya kelen fɔ an ye an kɛ k'an bɛn da ka k'an bɛn don dɛ bi n y'a fɔ cogo min na n ka nisɔndiya don kuma o kuma n'an sigira donc hali lamɛnnikɛlaw yɛrɛ bɛ se k'a faamuya yɛlɛ minnu b'a kɔrɔ ani b'a yira k'a fɔ nisɔndiya bɛ yan a kɛra komi balimaya mais jamana jɔ don jamana ko de don ne y'a fɔ cogo min na tɔgɔ ɲini ko tɛ aw bɛ ɲininkali minnu kɛ aw ka mɔgɔw b'a aw ka lamɛnnikɛlaw b'aw ɲininka a la kuma caman n'aw ni ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔnya ko yir'i la donc an fana ta ye min ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an sigilen tɛ ten ko caman kɛra caman aw b'a dɔn aw ye témoin ye mais an ma se k'a to ko lakanabaliya ko foyi tɛ se ka kɛ o dun ka gɛlɛn jamana in ko dunni don ɲɔgɔn kɔnɔ kojugu an b'an seko de kɛ o de y'a to hali bi an b'a ɲini aw fana fɛ an b'a ɲini an lamɛnnikɛlaw fana bɛɛ fɛ an bɛ waati min kɔnɔ waati min a kɔrɔ ɲɔgɔn ka gɛlɛn an bɛ k'a jateminɛ dɔw bɛ yen u bɛ ɲɔgɔn lasiran a ka d'u ye ka mɔgɔw lasiran k'a fɔ ni kalata kɛra mankan bɛ kɛ mankan bɛ wuli mankan bɛ wuli u t'a dɔn u bɛ ka min fɔ ou bien hali n'u b'a dɔn a ko ka jugu kojugu a ma ɲi Mali ma a ma ɲi Mali ma a ma ɲi Mali si ma a bɛ ka kɛ sababu ye a bɛ ka jouer économie kan parce que jagokɛla caman bɛ yen olu yɛrɛ bɛ ka siran déjà ka na n'u ka minɛnw ye butigi caman bɛ yen u bɛ ka siran u bɛ ka dɔ bɔ u ka minɛnw kɔnɔ butigi kɔnɔ u bɛ ka datugu k'a fɔ ko tiɲɛni bɛ sɔn ka kɛ donc o bɛ jɔnni nafa fila don a b'anw de mago sa donc an ka hakili to o yɔrɔ la élection in kan ka kɛ fɛti de n'i y'an fɛn fɛn ɲininka a ye diinɛ fɛn fɛn ta ne b'a fɔ ko fanga ala de b'a d'i ma bɛɛ b'o fɔ an k'o dɔw jateminɛ an dusukun na an ka taga an ka essayer ka lakanali kɛ an b'an seko kɛ ala an dɛmɛ a ko la a ka kɛ basi foyi ma k'a la ni min tɛ san sɔrɔ to k'a fɔ ko a ye san sɔrɔ n'u ko ko nin tigi ye san sɔrɔ a ma bɛn an ma siraw bɛ yen i bɛ se k'a fɔ cogo min na ko ma sɔn mais fɛn min ye k'a fɔ k'an ka taa tiɲɛni de kɛ an ye fɛɛrɛ caman ta n'an ma se an ka o fɛɛrɛ kɛ n'an bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ an bɛɛ ta de ye Mali y'an bɛɛ ta ye mɔgɔ si man kan ka tiɲɛ mɔgɔ si ye donc o kuma laban ninnu ka gɛlɛn ma k'a fɔ parce que mɔgɔw caman bɛ yen i b'a ye réseau ni fɛnw kan ni nin tɛmɛna a bɛ tiɲɛni kɛ tan ni ka tɛmɛ a ma se o ma i b'o fɔli min kɛ dɔw b'i dalakan minɛ u bɛ siran de a dabɔra fɛti de kama a dabɔra ɲɛnajɛ de kama démocratie ka ɲɛnajɛ démocratie ka fɛti an y'a fɔ k'an bɛ taa o de fɛ k'an tɛ diyagoya fanga nɔfɛ n'est-ce pas donc n'o fɔra ka ban an ka taa n'o sira ye an kana ɲɔgɔn lasiran an kana an dɛmɛnikɛlaw lasiran an kana mɔgɔ lasiran k'a kɛ komi n'a sɔrɔ Mali ma deli ka élection kɛ fɔlɔ ni de ye élection fɔlɔ ye n'a kɛra tan ni nin kɛra tan ni nin kɛra tan a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ ma s'o ma donc n b'o kelen ɲini bɛɛ fɛ lamɛnnikɛla bɛɛ fɛ aw fana ka jija kunnafoni yɔrɔ la citoyenneté ko la k'a fɔ élection ma se an ka ɲɔgɔn bagabaga fɔlɔ k'a fɔ ko ni nin tigi passera n tɛ sɔn a ma s'o ma i b'i wuli sisan depuis sisan de i seko ye fɛn bɛɛ k'o kɛ walasa i bɛ tugu mɔgɔ min kɔ o tigi ka san sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma se ɲɛniw ni fɛnw k'an ka daminɛ o de bɛ yen nɔ kuma laban in b'a fɔ la ala ka ɲina dɛ Bamaɲare cɛmuso denmisɛnnin makɔrɔba waati a sera Madu Dunbiya radio Clé du tɔgɔ la i bɛ fo Jaw Mayiba Baba Traoré Gitan Antoine Renouveau Adama Voix de Jeune José Elhadji José Traoré Ɲeta ne yɛrɛ ye Mamadu Diagne Sakɔ Sax radio RFM ka ministre fo k'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo aw minnu tun bɛ ka na mɛn nin radio nin kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo fo k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ a ni ce. شكرا